Sumangit hawid-hawid ka pokokon ginaron. Itongtong na lang sa diha adtoy mo lamisa. Oh. Ay diha kay mahagbong. Kini pa. Pulo. Oh, ulit ang pulo man ni. Dong gusto ka, Toy? Tig manok. Dong gusto ka, Toy? Ilisa kay singot nakakaw. Taga kami dire. Ala crafting. Tina buhaton. Bye-bye na. Bye-bye. Bisa di. Bye. Bye. Titik dulu na. Kalau titik Ka ba? Titik. So sige na. Hi Loy. Pak. Ay. Okay. Datang motor gida. Hah? Tidak iya ko datang motor gida. Datang ha. Kenapa? Crafting. Pilulo. Ya salbi. Ay. Salbi. Titik. Naglamo naman natin mo Loy. Mo na. Sige balhin bigas kamot pa. Nawala gidawid man ani mo sa crafting. Hatag ni crafting daw. Crafting, hatag mo na crafting. Wala na. Wala buklan kay pakaos titik ka. Lala. Ini kau ni saging. Titik ko kan ate. Naway gana si Titik. Pukul-pukul mang ulo gina. Isa. Ha?